Veliki pozdrav za sve dobre ljude, ma gde god da ste. Desilo se nešto što su mnogi čekali, a malo ko je očekivao da će baš tako izgledati. Dakle, na rumunsku teritoriju je prema navodima zvaničnika u Bukureštu i Rimu pao dron. I to ne bilo kakav dron. Prema prvoj reakciji italijanske premijerke Giorgie Meloni, reč je o ruskom dronu. Ona je to nazvala, kako prenosi italijanski list Republika, izuzetno ozbiljnim napadom. Meloni nije ostala sama na rečima. Ona je najavila slanje gotovo 100 pripadnika italijanskih vazdušnih snaga u Rumuniju. Plan je da krenu 15. juna. Operacija će trajati najmanje mjesec dana. Cilj, kako se zvanično navodi, jeste obuka ruskih trupa. Ali obuka za šta? Odgovor koji je Meloni dala nije ostavio mnogo prostora za nedoumicu. Pripremaju ih za, po znacima navoda, suprotstavljanje prijetnjama iz Moskve. Da, dobro ste čuli. Ova operacija nije obična NATO kontrola vazdušnog prostora koja se završila prošlog leta. Ovo je nešto sasvim drugo. Odvijat će se u vazdušnoj bazi Mihail Kogalničanu, koja se nalazi pored Konstance, najveće rumunske luke. Ta baza je inače već dom za oko 4.500 američkih vojnika u sklopu garnizona američke vojske Crno more. Italijani ne idu praznih ruku. Osim 100 vojnika, prati ih borbene letjelice. Neke jedinice su, kako prenose vladini izvori, već tamo. To je prethodna grupa koja obavlja izviđanje pre nego što glavnina stigne 15. juna. A šta je tačno okidač za sve ovo? Eksplozija u Galačiju. Taj događaj, kako piše Republika, učinio ovu unapred planiranu, ali neobjavljenu operaciju hitnom. Kratko objašnjenje na narodnom jeziku. Ovo nije nešto što su Italijani smislili prekjuče. Ovo se planiralo ljudi. Ali dron je došao kao savršen izgovor da se cijela stvar ubrza i javnosti proda kao odgovor na prijetnju. Kad neko kaže ovo je hitno, posle incidenta, to uvijek miriše na nešto što je već bilo spremno na stolu. A ono što ovu priču čini još složenijom jeste reakcija unutar same Italije. Meloni je jasno stavila do znanja da je ovo udar na jednu članicu Europske unije. Njen stav je beskompromisan. Ona je izrazila duboko saučešće i solidarnost sa rumunskim narodom i vladom, ali nisu svi u Rimu na istoj strani. Matteo Salvini i njegova stranka Liga nisu osudili Kremlj. To nije mala stvar, ljudi. Dok premijerka priča o prijetnjama iz Moskve, deo njene vlade ćuti na taj deo priče. I ne samo da ćuti, oni aktivno rade na tome da se u parlamentarnoj rezoluciji koja će se naći pred glasanjem 11. juna ne pominje pristupanje Ukrajine Europskoj uniji. To je velika stvar. Dalje, poslanik Roberto Banazzi iz Lige čak ide i dalje. On tvrdi da iza drona iznad Rumunije zapravo stoji Kijev, zamislite. Dakle, na istom mjestu imate premijerku koja krivi Rusiju i šalje trupe, deo vlade koji ne želi da pominje Rusiju u rezoluciji i pojedince koji otvoreno kažu ovo je Ukrajina. Kome verovati? Ono što je sigurno jeste da je ministar odbrane Italije Guido Crosetto rekao da se radi o opasnoj eskalaciji koja se ne smije trpeti i dodao je ono što se u ovakvim situacijama uvek kaže: jedinstvo NATO-a ostaje nepokolebljivo. A šta ovo znači za običnog čoveka? Ovakve podjele u vladi jedne velike članice NATO-a su retkost. Kada premijerka i deo njenog kabineta ne pričaju istim jezikom o ratu i bezbednosti, to je znak da se nešto ozbiljno lomi u pozadini. Salvini želi dijalog sa Putinom, Meloni šalje vojnike na istok. Ko pobedi u toj borbi, odredit će šta će se sljedeće desiti na rumunskoj granici. I dok se tenzije na rumunskoj granici zahuktavaju, u Briselu se odvija jedna sasvim druga, ali povezana drama. Šefovi diplomatije Europske unije okupili su se na Kipru u Limassolu. Trebalo je da pričaju o Bliskom istoku i Ukrajini, ali pre nego što su uopšte počeli, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas je sasekla svaku nadu. Nema odluke o specijalnom predstavniku za pregovore sa Rusijom, nema takvih planova.
Kalas je rekla nešto što zvuči logično, ali zapravo jeste zamka. Prvo se kaže ona EU mora dogovoriti o čemu uopšte želi da pregovara sa Rusijom, a onda je iznijela i uslove. Dakle, Rusija mora, pre nego što bilo kakvi pregovori počnu, da ograniči broj svojih trupa i povuče vojsku iz Moldavije i Gruzije. Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsjednika, odgovorio je kratko. Rekao je da je to glupo. Ovdje treba stati i razmisliti. Kalas zapravo postavlja uslove za koje svi znaju da Rusija neće prihvatiti. Ne pre početka pregovora. To nije pregovaračka taktika, to je način da se pregovori ubiju pre nego što su rođeni. A šta se ovdje zapravo dešava, ljudi? Kalas želi da pokaže da EU još uvijek ima utjecaja. Amerika pod Trumpovom administracijom pokazuje sve manje interesovanja za ukrajinsku krizu. To je za Brisel i šansa i problem. Šansa jer mogu da preuzmu inicijativu. Problem jer bez Amerike nemaju ni snage ni kredibiliteta. Zato Kalas mora da zvuči oštro, mora da postavlja zahteve, ali pošto zna da ih Rusija neće ispuniti, ona je istovremeno i bezbedna. Niko ne može da je okrivi da nije pokušala. To je politički ekvilanje na najvišem nivou. I tu dolazimo do jednog od najmisterioznijih delova ove priče. Ko bi trebalo da pregovara sa Moskvom? Ko bi uopšte trebalo da vodi pregovore sa Rusijom u ime Evrope? Prvo se spominjao Gerhard Schröder, bivši nemački kancelar, ali Kalas je njegovu kandidaturu označila kao rusku zamku. Ukrajina i Evropska komisija su ga odbile, a onda su se javno promenila i pomenula 3 imena: Angela Merkel, Aleksandar Stup i Mario Draghi. Kalas je dodala 4. sebe. Rusija, kako navodi nemački list Junge Welt, gotovo sigurno neće pristati na nju. A zašto? Zato što je Kalas za Moskvu jedan od najžešćih kritičara. Ona je iz Estonije, zemlje koja ima dug i bolan odnos sa Rusijom i sama je u prošlosti govorila stvari koje Rusija smatra neprihvatljivim. Dakle, EU nema pregovarača. Ne zato što ga ne može da nađe, nego zato što se ne može dogovoriti ko bi to bio. Svako ime je ili previše promoskovski, na primjer Schröder, ili previše antiruski Kalas. I dok se oni dogovaraju ko će da pregovara, tenzije rastu na terenu. Italijani pakuju opremu. Amerikanci u Konstanci, već 7000 km od kuće, čekaju šta će dalje. Zamisli da ti treba vatrogasac, a ti sedneš i raspravljaš se ko je najbolji da pozove vatrogasce, da li taj ima iskustva, da li je nekad bio u požaru. I dok kuća gori, tu je EU danas. Raspravljaju se o pregovaraču umjesto da pregovaraju, zar ne? Dalje, i dok se Italija priprema, dok Brisel raspravlja, šta kažu oni koji nisu na vlasti? U komentarima na portalima koji su prenijeli ove vesti, ljudi ne kriju cinizam. Jedan komentar kaže, citiram: Italijani nisu pretjerano zainteresovani za mešanje u evropske poslove. Meloni je euroskeptik, ali Brisel je pritiska. Drugi kaže, Mussolini u suknji, jedva čeka da ga prebiju. Šta ovi što jedu testeninu mogu da nauče cigane? Treći, Rumunija i Italija već 5 godina ratuju protiv Rusije na ukrajinskoj teritoriji i dalje su nezadovoljni nečim. Četvrti daje najozbiljniju procjenu od svih. Po mom skromnom mišljenju, priprema se nasilno preuzimanje Pridnjestrovlja. To je ključno. Pridnjestrovlje, ljudi. Oblast koja je otkinuta od Moldavije, gdje su ruske trupe, gdje se već godinama ništa ne dešava, moglo bi da bude sljedeća tačka zapaljenja. Ako NATO i Rumunija krenu ka Pridnjestrovlju, Rusija bi to mogla da shvati kao direktan napad, onda sve ovo što sada radimo, slanje obuke i odbrane, više nije obuka, onda je to uvod u nešto mnogo, mnogo veće. Niko ne šalje 100 vojnika u drugu državu samo da vežbaju. Kad ti dođe komšija sa 10 ljudi kaže, samo vežbavo naprijed, a ti znaš šta slijedi, ovdje nije drugačije, samo su ulozi mnogo veći. Dakle, kao što ste mogli da čujete, situacija je jako napeta. Mislim, mogu slobodno da kažem da nikada nije ni prestala da bude napeta. Dakle, pozicije se zauzimaju na istoku, definitivno. Crno more, Rumunija. Hitne operacije NATO trupa na samom Crnom moru. Dakle, bit će raspoređivanja, bit će baza, bit će svega, ali pitanje samo
Koliko će to biti efektivno i efikasno protiv armade kakvu ima ruska vojska? Da li će imati efekta za sve ovo? Iskreno se pitam, razumete? Nisu to ogromne snage, to su italijanski vojnici, američki vojnici i drugi kontingenti, ali ukupno ih je nekoliko hiljada. Šta oni zaista mogu da promene na terenu? Nije mi baš najjasnije. Moje lično mišljenje je da bi Europa trebalo što pre da krene u ozbiljne razgovore i dogovore sa Ruskom federacijom, umjesto da iz mjeseca u mjesec šalje nove trupe. Čas ovako, čas oko Kaliningradske oblasti, čas na sever, čas u Rumuniju, pa onda nove vojnike i novu opremu u blizini ukrajinskog ratišta. Dakle, moj prijedlog je da se umjesto slanja vojske više radi na pregovorima, da ljudi sednu za sto i da pokušaju da pronađu rješenje, a ne da se stalno čeka i odlaže. Jer, na kraju krajeva, mnogo je bolje pregovarati o miru nego slati vojnike u rat. Mislim da ste i vi tog mišljenja, zar ne? Dakle, ovaj rat traje predugo. Već više od 4 godine slušamo gotovo svakodnevno o novim događajima, novim tenzijama i novim upozorenjima. Međutim, kada pogledamo samu veličinu teritorije na kojoj se sukob vodi, kao i dužinu linija fronta, ipak moramo da kažemo da je broj incidenata van same ratne zone relativno ograničen. Naravno, bilo je situacija koje su privukle veliku pažnju javnosti. Dešavalo se da pojedini dronovi završe na teritoriji susjednih država. Sjećamo se slučajeva u Rumuniji, bilo je incidenata i u Poljskoj, a mnogi pamti događaje sa početka sukoba 2022. godine, kada je bespilotna letjelica pala u blizini Zagreba. Sve su to događaji koji su izazvali zabrinutost, ali kada se posmatraju u odnosu na trajanje rata i ogroman prostor na kojem se vode borbena dejstva, ipak ostaju pojedinačni incidenti. Iskreno da vam kažem, ja sam na samom početku očekivao da će takvih situacija biti mnogo češće, dolaziti do, da kažem, prelivanja problema na teritorije okolnih država. Hvala Bogu, to se uglavnom nije dogodilo. Bilo je pojedinačnih slučajeva, bilo je uzbuna i zabrinutosti, ali nije došlo do nekog širenja sukoba van granica koje već godinama posmatramo. Zato danas, kada slušamo o novim raspoređivanjima NATO trupa na području Crnog mora, mnogi postavljaju isto pitanje. Da li će to zaista doprineti većoj bezbednosti ili će dodatno podići tenzije? To je pitanje na koje svako ima svoj odgovor. Sa druge strane, mnogi građani širom Europe očekuju da vide više diplomatskih inicijativa, više razgovora i više pokušaja da se pronađe političko rješenje. A rat traje dugo, posljedice osjećaju milioni ljudi, a mir se na kraju ne može postići bez razgovora. Koliko god stavovi bili udaljeni, pregovori su oduvek bili deo svakodnevnog ozbiljnog pokušaja da se neki sukob završi. Naravno, ovo su složene teme i svako ima pravo na svoje mišljenje, zato me iskreno zanima šta vi mislite o svemu ovome. Kako gledate na posljednje dešavanja? Kako gledate na slanje dodatnih NATO snaga na područje Crnog mora? Da li smatrate da je Europa trebalo ranije da uloži više napora u diplomatske razgovore ili mislite da je trenutni pristup opravdan? Pišite u komentarima svoje mišljenje. Važno je da razgovaramo, da čujemo različite stavove i da pokušamo da razumemo širu sliku svega što se dešava. Hvala vam što ste pratili ovu analizu. Ako vam se dopao sadržaj, podržite kanal, ostavite komentar i podelite svoje viđenje situacije. Pratimo dalje sva dešavanja i vidimo se u narednom videu. Svako dobro!